正啊！呢個鹹蛋雞翼啊，大佬，鹹有幸同呢位美人。呢個係豉油蝦皇啊！第三道菜出嘅就係蒸水三黃蛋啊，應該係蒸水蛋。哇！真係掂啊！食晒好彩有朋友一齊食啊！四樣出嘅就係平平無奇嘅芥蘭咩啊？呢個唔知係番薯苗啊。So all these dishes. Soya sauce, prawns, egg, steamed egg, and then this one chicken wing, salted egg chicken wing. Đấy, xích đồ lem lem lì vào nè. 你想一想，想想哦一，想，我要去做派飯，要顧住嗰粒 cake，點顧咧？好艱難喎，真係難度係咪好辛極苦度好難啊，係啦，直頭好難啊！直頭難啊！哇！呢又隻咁靚，又去保護佢，又去保護到佢靚靚。 check 下睇有冇 expire 呢啲。應該你拍啊，這麼快跑去拍我？你有新的人嘛？一般的我，一般的我，一般的我，一般我。打格仔，打格仔，打格仔記得啊？哦，打格仔。你很紅啊，紅到要死。有醬咩？咁好咧。打破费啊！沒有啦，你又幫我做生日，我幫你做生日啦。我都好像沒有做到你的生日，好像。你做咁兩次冇上飛機。放飛機。兩次鬼叫你年尾生日啊！又喺度放飛機。我想到，哎呀，幾時可以約你出嚟咧？就今天你講要吃東西，我就順便啦。你約我咯喎，姐姐仔。順便啦。你一接落嚟都唔知你得唔得閒出嚟啦。你嚟得咧？嚟得。有煙冇火，真係把鬼火，真係有要揾翻個。冇睇呢間嘢，好似冇咩人喎，但係啲嘢好鬼好食啊，正埋嘅呢間嘢。Hidden gem, this is like don't see this like so little people, right? No feel. But actually, it's damn good. The chef is damn good. 呢個廚師真係正嘅。呢度影得要嚟試下。全世界最好食嘅炸雞翼。早知嗌貴啲嘅啦。點樣叫貴？千幾蚊九大簋啊！幾好食，千幾溝。真係有得食唔晒呢個。哇！正啊！今日有時候我請食啊。Thank you 啊！謝謝老闆啊！正啊！呢度全世界最好食嘅炸雞翼。呢度全世界最好雞翼，呢度咩記位啊？需要咩？我每次忘記這裡是什麼名字。Always forgot 啊！十味椰絲海鮮大炒，對 ，this fabulous place. I will share the link. I forgot what's the name of this guy, but the chef is damn good. Okay, remember this very hidden place. Nobody knows. 全世界最好食嘅炸雞翼。好啦，謝謝你。OK。拜拜 ，thank you 你啊，拜拜。打格仔，你好想哦，拜，謝謝你的 cake 啊，拜拜。